if I told you this was only gonna hurt? If I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Okay, girls. The first is definition of analytical exposition text. Exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa di sekitarnya. Kemudian, what is the social function of this text? Apa fungsi sosial dari teks ini? Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Jadi, tujuannya yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa pemikiran itu persoalan yang sangat penting. Then, what is the generic structure? The generic structure of analytical exposition text is, the first is thesis, and the second is arguments, and the third is reiteration. For the first, thesis, position introduces topic and indicates writer's position. Preview outlines the main arguments to be presented. Yang pertama yaitu thesis. Position memperkenalkan pokok pembicaraan dan menunjukkan kedudukan penulis. And then preview menguraikan uraian pokok pembicaraan yang akan disajikan. Then the second is arguments. For the point that states main arguments outlines in preview. Elaboration develops and supports each argument. Yang kedua yaitu argumen atau pendapat-pendapatnya penulis. Poinnya yaitu menyatakan kembali uraian pokok serta menguraikannya. And then elaboration mengembangkan dan mendukung setiap pendapat. Kalau argumen isinya lebih dari satu biasanya, tidak hanya satu. Bisa terdapat banyak pendapat yang mendukung topik utamanya. Dan yang terakhir yaitu reiteration. That is a conclusion summing up the arguments. Reiteration adalah kesimpulan dari pendapat tersebut. Okay, next that is significant lexicogrammatical features of analytical exposition text that are, this is like our material at last week, but this is for the general. The first is focus on generic human and non-human participants. And then use of simple present tense, use of relational process or linking verb, and then use of connectives, words that link arguments, and then use of internal conjunction, then use of causal conjunction. Oke, yang pertama tadi, focus on generic human and non-human participant. Jadi yang diceritakan bersifat umum, bisa apa saja, yang penting bisa mempengaruhi pendengar. Kemudian relational process or linking verb, yaitu kata kerja penghubung. Nanti di bawah akan dijelaskan. And then connectives, that is kata penghubung. In ordering and evaluating, we can use firstly, secondly, after, then, finally, furthermore, ultimately, the most important, another important, most of all. And then in contrast, we can use although, however, whereas, on the other hand, yet, unlike.
And in comparison, we can use also, in addition, as well as neither, similarly. Then in explaining, we can use the connective because, since, as, therefore, thus, hence, consequently, as the result, due to. And after that, to make conclusion, we can use this expression like in conclusion from the fact above. Therefore, on this basis, to consult, we state that on the whole, who consult that from the statement, and so on. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari bagian-bagian language feature of analytical exposition. The title of the text is Integrated Pest Management, yang artinya pengelolaan hama terpadu. There is no one best way to deal with pest agriculture. Pesticides are commonly used, but this may cause many problems. Combining different management operations is the most effective way to counter pests. Untuk paragraf pertama, ini disebut tesis karena merupakan pokok pendapat pertama mengenai pengelolaan hama terpadu. Dan contoh dari generic non-human participants, ini dipilih one best way, yaitu salah satu cara terbaik. And then yang kedua, kita menggunakan connectives. Firstly, the chemical in pesticides may build up as residues in the environment. This reduces the quality of farm produce. Pertama, senyawa kimia dalam pestisida dapat membangun sebagai residu di lingkungan. Hal ini akan mengurangi kualitas produk pertanian. Connective or penghubungnya, kita menggunakan kata firstly. Dan di situ juga dijelaskan kalau teks tersebut menggunakan simple present. Contohnya, this reduces the quality of farm produce. This reduces itu merupakan simple present karena ada tambahan es dalam kata kerja reduce, yang artinya mengurangi. And then next, as well, pests can gradually become resistant to pesticides. This means that never and sometimes stronger and one have to be developed. Some pesticides affect non-target animals such as fish and bees. This affects the natural balance. Ini tadi termasuk dalam argument. Argument pertama yaitu firstly, the chemical in pesticides may build up as residues in the environment, and sampai the lastly, understanding the ecology of the area helps a lot in pest control. Jadi dalam teks tersebut argumennya tidak hanya satu, tetapi ada 4. Kemudian yang terakhir, di dalam conclusion, kita menggunakan causal conjunction, yaitu therefore. Therefore, integrated pest management is a safe and more effective option in agriculture. Oleh karena itu, pengendalian hama terpadu adalah pilihan yang aman dan lebih efektif di bidang pertanian. Dan itu merupakan conclusion dari teks tersebut, dan letaknya ada di bawah sendiri. Oke, selanjutnya ini lebih jelas.
kita menggunakan generic structure. Yang pertama yaitu title, that is integrated pest management, pengelolaan hama terpadu. Untuk tesisnya itu merupakan kalimat yang pertama atau paragraf pertama dari teks tersebut. There is no one best way to deal with pest agriculture. That is positionnya, yaitu pokok pertama pikirannya. Kemudian, pesticides are commonly used, but this may cause many problems. Dan selanjutnya itu merupakan kalimat uraian dari pokok pikiran yang pertama. Dan yang selanjutnya yaitu argumen. Argumen tidak hanya satu, tetapi kita bisa menyebutkan argumen itu ada beberapa. Seperti yang disebutkan dalam teks ini, argumennya yaitu ada 5. Bisa kalian lihat, firstly, untuk point elaboration yang pertama, firstly, and then as well, and then some pesticides, and then also, and lastly, understanding the ecology of area helps a lot in pest control. Untuk yang terakhir yaitu reiteration or conclusion. Kesimpulannya, therefore, integrated pest management is a safe and more effective option in agriculture. Oleh karena itu, pengendalian hama terpadu adalah pilihan yang aman dan lebih efektif di bidang pertanian. Okay, that's all from me. If there is question, you can list at the comment. Thank you for your attention.